Mayong gabi sanan mga igsoon ni Kristo. Mayong gabi po sa mga bag-o na ata si Brad Dandan, no? O saka XPDL, Bradan. Mayong gabiin mo nga inaot padayon ta o si Sterewina, no? Atong mga bag-o karon. Family Crusader og livelihood sa ni. No? Nya nindot kayo ang atuang pamalandungan karon. No? Atong pamalandungan sa to na. Have you experienced God's providence as a result of sharing your resources with the needy? Yeah, what benefits did you receive? Nindot kayo, no? Ang ako ang punto, mahatagan ni mga igsoon ni Kristo, sama gigingon ni Brad Marwil, no? Nga, invest in what matters. No? Mamuhunan kung unsang mga butang nga naa nato. Ato'y punan mo gingon ni Brad Marwil ganina iyang gibatbat ganina ni Brad Marwil. Pero atong pamalandungan, kinsa gyud unang investor nato? Kinsa gyud unang investor? Ang Ginoo unsa nga pulong? John 3:16 to 17. Atong basahon. Pero pwede ramdam mo magnindo kung bangilyo man ni. Pero kay na atoa man ni working paminaw man ni ato nagkaon ta. Pero ako lang basa. John 3:16, 17. Kaya gigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. O padayon ta sa 17. Kay ang Ginoo, ang Dios wala magpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa hukman kita kun dili kung hukman o silutan ang katawhan kundi aron sa pagluwas sa mga tao. Amen. Pakpakan natong Ginoo diha. Siya gyud ay unang investor, pinakadakong investor gyud no. Nanon, bangkag ang iyang bugtong anak mo gipadala diri sa tuwa sa kalibutan para muluwas ka nato. Ya, unsa man gyud ato ang pabuto na ni, unsa may ato ang invitasyon gyud ani. Unsa man gyud atong aplikasyon na ni sa tuang kinabuhi kaning ato labi na gyud atong pamalandong no nga unsa man gyud no understand earthly wealth fleeting nature no unsa man ni siya no nga sabto na to ang mga lumalabay nga kinaiyang yutan-on nga bahandi ato ning sination gyud ato gyud ning ilhon. No, ang example ani sa giingon pa Brad Barwil, no, kuanto Brad, ang imong giingon Brad nga ganina, Lucas 12 kapitulo 12 bersikulo 16 ngadto sa 21. Atong isuan banghilyo gyapon ni, pero island gyapon mo barog, pwede ra gyapon mo maglingkod. Unya bersikulo 16. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayong abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan. Sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini, mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kagulingon. Gobon ko ang kamalig, ug mutukod ako og mas dako. Diin akong tigumon, unya ang abot, ang uban kong mga kabtangan. No? Unya, mingon ako sa akong kaugalingon. Pagkabulahan nako ana kanako ang tanang mga butang nga imong gikinanglan alang sa daghang katuigan. Pagpayahay na lang kaon, inom, pagpalipay. No? Nya apan ang Dios mingon kaniya, "Oy buang, niini gayong gabiuna mamatay ka." Unya kinsa na may makapanag-iya yanang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon ug mitapos si Jesus pagingon. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Pakpakan natong Ginoo diha no naagyud pulong no naagyud sa pulong no sa pulong gyud sa Dios gipamulong gyud sa Dios Brad Marwil no naagyud
unsa man ni siya kaning pagsabot na to, sabton na to ang bahandi nga kalibutanon na nga yutanon nga bahandi unsa man ni, no? Ang temporary og ang internal. Temporaryo nga internal, no? Unsa man ni? Ang yutanon nga kabugtangan temporaryo nga mahimong mawala samtang ang espirituhanong bandi mulungtad ug mahimo madalang ngadto sa kahangturan. No, mao to gingon ni Brad Maruel, ging sample sa ni Brad Roland. No? No, daghan kayo nagtigom. Atong kwan kay mao man gyud famous unsa man ri sikat ron nga mga kontrobersyal. No? Ang nagtigom bang ka grabe tong tawhana, grabe pamilya oy. 40 ka luxury car gitigom. Sus kabe no, ana na lang. Ya pila sus kanang napay uban nga niyo na mukaon og restaurant usa lang kakaunan sus dakuha bill milyon ang bill mukaon og usa ka kan-anan. Grabe no, ingana sila kanabang ingana ang pagsabot nila sa yutanong bahandi. Nya kita mga Bible apostolit gidasig ta nga pag unsaon gyud nato pagsabot sa yutanong bahandi. No? Kita nga mao ning naata mao ni sumaa sa gingon ni Brad Barrel, kitang mga Bible student, mga family crusader naata nagtuon gyud ta aron makasabot ta unsa ang bahandi nga yutanon. No? Unsaon na to ni pag-invest, unsaon na to ni pagpatigayon nga adong atay mga kahingaan, no? Sama ni Sister Wina, sus iya gini nag-andam ni siya ang iyang gasa iyang talento, ang iyang pagkamaayo mananahi, no? Niingon na kung naa ang ato ang livelihood sa Kapa Brad, kung natay training sa pagpanahi, si Sister Wina andam mo training. Papakan na to si Sister Wina dia, no? Mo invest gud siya sa iyang oras, sa iyang panahon. No, ing ana siya kamatinud-anon isip usa ka pinayalan, no? Ing ana siya. Ya unsa pa man, no? Unsa na to pag-ila sa kalibutanon nga kwan, no? Unsa na to kanang pag-usab ug pag-usab sa panglantaw. Usbo na to ang paglantaw sa pagsabot sa yutanong bahandi. No, kay ang paglantaw manggod, ang mindset manggod sa tao ron nga pagtigom og katigayunan, mga bahandi pagtigom kay ang maunay muluwas kanila. Na mauna ron ang mindset kasagaran. Mauning kitang mga Bible apostolit, atong usbon na to ang panglantaw sa yutanong bahandi. Dili dautan ang pagtigom og bahandi, Brad Maruel. Sister Wina, dili pwede ka madato ng imuhang pagpanahi. Brad Dandan, pwede na nga mahimo gyapon madato, pero usbon na to ang paglantaw sa bahandi gyud sa yutanong bahandi. No? Sa na, no, mao na ilo na to ang kinabuhi nga labaw sa pas material nga mga butang. Ang tinuod nga importante mao gyud ang espirituhanon nga kinaya. No, unsa man ni ang pagkaligdong yun nato, no? Atong pagkaligdong, no? No, ang atong kaligdong. No, mao na atong usbon. No, mao na atong usbon ang atong atong kaligdong. No, kay dili man pwede maningon nga di ta pwede madato, pwede man kita mabilyonaryo. Pero usbon na to kung ligdong ba ni nga to ang tinguha. Naabatay kaligdong, naabatay ato ang nabatay potong giingon ni Brad Maruel nga ganina nga unsaon na to paggamit ang katigayunan, no? Mao na unsa pa gyud, no? Unsa man ni ito kaning pagbansay sa pagkamatinud-anon, pagbansay sa pagkatinud-anon isip pinayalan. Unsaon man ni pagbansay? Unsaon pagbansay sa pagkamatinud-anon isip pinayalan? Unsa man ni sila? Ang resources, God's resources, mo gingon ni Brad Maruel, unsa to yang mga gipanganlan dia nga God's resource, mga unsay naa na to? Ang kanang ato ang naa karon, unsa may naa na tong resources karon? Kitabuhi nga gihatag sa Ginoo nya ug ang mga gasa nga gihatag Ginoo, diin man na nato nadawat ng gasa
gasa sa espirituhanon, di na nato nadawat. Di na to nadawat diha sa pagka dawat na to sa sakramento sa bunyag, daghang kay gasa na nagdawat diha. No, nya unsaon na nato paggamit, no, ang God's resources. No, mao na, no, ang tanan nga anaa kanako, kaninyo, kanaton tanan sa lapi, mga gasa, mga oportunidad, usa ka panguhan nga gisalig, gitugyanan kanat diha kanato sa Dios. Unsay naa ni Rowena, naa ni Brad Marwil, nagkasa mga trabaho, simple nga trabaho ni si Brad Dandan, nga kaniadto na nakuanan siya, napasangin lang siya, naapil siya sa dakop, wa siya magbuhat. Pero karon ang gamay niyang gasa nga iyang gikuan, iyan ang giampingan ang iyang pagka-turno. Manunurno ra ka Brad, no? Badan, turnos tubo. Oh, no, iyan na lang giampingan. Iyan na lang giampingan, mechanic, machine shop ni siya, nananan siya sa machine shop. No, iyan na gyud ning giampingan. No, ang kahinguhaan niya nga gamay, iyang ginimpingan. Sama pa sa tuang title, unsa to? Small, bigi, atras. Begin small, trust in small beginning. Bangka? No, ato itong title sa tuang Lexio Divina. Pakpaka na itong ginuya. Jula nga mo naghimog yun ning Lexio Divina, niya girii ko ni Brad Marwil. Pakpaka na itong grabe kay ni Indy si Brad Marwil siyang panahon. No, sila mag-asawa. No, dugay na kayo na si Brad Marwil naghimog ingani niya kita pasalamat as katedral nga nakausata sa iyahang giriikuan. No, unsa pa? No, wise management. No, giunsa man tong katudeng giunsa man tong katudeng pinayalan. Giunsa man to niya. Wise kay siya Brad Marwil, no? Wise kayo eh. Wise management. Giunsa man kamo, giunsa man ninyo kita mga naadiris, mga Bible postulate, no? Kung wa ta maginantigo sa pagmanage sa tong oras, sus di ta kabot diri oy pakpakan na tong Ginoo diami. Si Brad Dandan, kung wa niya gi-manage ang iyang oras, di ni kabot si Sister Teresa, di ni kabot si Brad Jipil, si Brad Mark, si Rowena, si labi na gyud ning atuang sakristan mayor sa Rosario. Sus, kung wa niya gi-manage Brad ang iyang oras Brad, ang iyang gasa nga gihatag Ginoo, di ni siya kabot diri oy. Ing ana, no, para lang Brad Marwil. Utsa ni nanarbaho pag unis Brad Marwil. Ako trabaho, pero daghanan akong community giatiman. Mara daghang kong community, no, giatiman. Mao dang ingon Brad Marwil, ako'y coordinator sa Paris Caritas, pero nakahimo pagyapon mi. Labi na gyud tong gihimo namong dako-dako tong event nga 500 ka XPDL ug mga street dwellers, Brad Gipelo, nga gipakaon, asa man ka na kung wa kay kwarta, coordinator ka nga pobre pakas wa kay trabaho, coordinator ka mo to sumaan Brad Marwil. Ang gingon ko no, ang mindset diri sa simbahan, kinanglan ang mubarog nga coordinator, mubarog nga presidente sa community, kinanglan milyonaryo. Mao na mindset sa simbahan. Karon giputol gyud na mo Brad Marwil, dili ing ana ang pag-invest sa gingarian sa Dios. Why pipili? Why gan mao tong atong title, nindot kay atong title, no? Unsa tong title? Trust in small beginning. No, mao na no, nindot kayo. No, ang pag-manage lang yun. No, ang pag-manage nato sa tuang panahon, sa gasa nga gihatag sa Ginoo kanato, no, wise management. No, maalamon, no, kanang maalamon nga pagdumala, no, nga katong pinayagan, maalamon gitoy. Giunsa niya pagdumala nga makahimo siya atong mga inantigo, no, nga iyang ni-invest man to siya Brad, iya mag-invest ang iyang porsyento, no, iyang gi-invest niya nga kani nig abot panahon makatrabaho gyapon ko ani mga negosyante kay ako ni silang tagaan o porsyento nga ilang utang nga muubos ya makabayad pag yung sakto, no? Ni-invest to ang katong piniyalan ni-invest to siya.
wato siya magsayang sa iyahang 20% baka nga nakita niya sa pagdumalas kwartas dato. No, mao na. No, mao na siya. Unsa man gyud pa? No? Purpose life. Nagitay katuyuan sa tong kinabuhi. Wata mo invest diri sa aning kada Huwebes nato sa Bible Lectio Divina, sa Bible Apostolate, kung watay katuyuan sa tong kinabuhi, kaning watay katuyuan na niato ang paghimo diri. Natay katuyuan. Unsa may itong katuyuan? Pagsangyaw yun sa gingharian sa Dios. Mo ginay pakpakan ng Ginoo diya. No? Mao na atong katuyuan nganong nagtuunta. No, mao na atong katuyuan yun. No, wata mo ari diri. No, gamito na to ang materials nga mga kabtangan isip himan. Kung naa kay pamliti, gamito na to na. Kung naa kay pamliti, wa na to na gipalit na tong sigarilyo. Kay kung gipalit pa na ni Dandan o bisyo ang iyang pliti padong sa katedral, di yun na siya kaabot diri. Papakan ng tugutron sang Ginoo diya. Grabe kayo, no? Grabe kayo gibuhat Ginoo na to. No? So grabe yung kayo, no? Nga naagyoday katuyuan na ang kinabuhi ni Brad Dandan. No, pakpakan na tugutron Bradan, naanagi katuyuan ang imong kinabuhi, no? Ang pagtungtong nimo diri sa katedral, ang pagpamati nimo sa Lectio Divina, aduna gyud tay katuyuan sa tong kinabuhi. No, dili lang. Ya pag-alagad pagyon sa uban, ang paghatag balik kadto sa komunidad. No, Brad Dandan, no, ni balik gyud siya sa komunidad, nalayo naman ni siya sa komunidad. Ituan naman siya sa pikas bisyo. Tuan naman siya dito. Pero karon kay iya namang gipamalandungan, no, adunay na gyud katuyuan ang atong kinabuhi. Unsa pa gyud? No, ang pagtukod og paghimo og langitnon gyud nga bahandi. Unsa man ni siya? No, ang buhat sa pagtuo og gugma. Kay ang paghimo og bahandi nga kalibutanon, kung watay gugma, watay pagtuo ug watay buhat, patay na oy. Sumala sa pulong sa Santiago. Santiago 2:16 man na o ako masipyat, no? Ang pulong o ang buhat ang pagtuo nga walay buhat, unsa na? Patay. Suma ni Santiago. No, mao na diha. No, mao na ang pagtukod, paghimo og langitnon nga bahandi. Unsa pa? Pagpunting yun sa kinabuhing walay katapusan. Mao nay atuag yung tumong ug tuyo ating kinabuhi nato. No? Dili sa inyong giingon nga gi-share pa Roland kanina katong mga nagtigom og bahandi nga katong punti nga ang ilang gikuan katapusan na gyud lang kinabuhi kay nagtigom na magbinilyon. Pero karon kay gipris man sa gobyerno ang ilang bahandi, sus, ambot lang ka, diin sila na sa manguhag kwarta. Siguro na sila tinigom, lain, pero sa bangkon lagi pris, mo na isyuro na. Wata dili ni siya chismis, kay isyum gini sa atong nasod ron. No? Mo na, no, gipris ang ilang katigayunan, bahandi nga kalibutanon. No? Bahandi nga kalibutanon. Ya, unsa man ni? Nga pagpunting yun ka, mahintulan nga, pagpalambog yun isa, walay katapusan nga paglantaw. Mapalambo sa atong paglantaw yun, sa kinabuhing walay katapusan. Unsa pa ni? Mao to'y gingon ni Brad Marwil, no? Pag-ugmad nga makuntinto ta, nga mapasalamaton. No, atong ugmaron, sama ni Brad Marwil, no, ugmaron na to, nga makuntinto ta, ug mapasalamaton. No? Dili tayo nag-ugmad nga binilyon na itong ugmaron. O na bahalag gamay ni ato, bahalag plitin lang padung ta diri, kana nag-ugmad ta na nga magpasalamaton tas Ginoo. Atong giugmad ang ato ang kinabuhi nga naa gyud tay tumong, no? Pinaagi sa gamay na lang nga pliti na lang ali. Brad Sister Rowena, gibiyaan na niyang trabaho dito gyud. No? Daghan kay nato diri, no? Gibiyaan Brad Marwil, iyan ning gigahin gyud ning orasaha, no? Aron sa mapasalamaton siya, no? Nga iyag yung giugmad ang iyahang unsay na ug makontinto na ta. Unsa man no?
nga makontento unsa example ani sa pulong sino? 1 Timoteo 6 kapitulo 6 bersikulo 6 city. Hinuon na dunay dakong ginansya diha sa pagka-Dios nun nga inubanan sa pagbati sa katagbaw kay wala kitay bisan unsa nga gidalanganis kalibutan o gisiguro lang gayud nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawas kalibutan. Di ta makadala ngadto sa langit oy. Watay mahimo da mao na ug unsay panginanglan no na i-sharing yun nato or resources with needy ang hinanglan. Yaon sa to ang what benefits did you receive manana? No? Ang langit nun yun nga ginansyang nga langit nun nga bahandi. Dus ninduta no. Nya mao na unsa pa man na diya ang mapasalamaton, diya ang mukunik yuta mukunik yuta sa gingharian sa Dios no og unsa pa ni siya nga highly tawag gini siya, higher calling gini. Mao gini ang tawag nga taas nga tawag nato no kaning pag-invest gyud nato sa tuang kinabuhi no tawag ni usa ni kataas kay nga tawag no taas kay ni nga tawag pagpunting gyud sa gingharian sa Dios ug pag-andam alang sa umabot nga pagserbisyo no o ni siya no unsa pa man ni kung unsa man ni siya gyud ang kuan ni naagid ta say tulubagon ani kay basahan ninyo ang Ezekiel 33 kapitulo 33 bersikulo 7 ngadto sa 11 basahan ninyo na aduna gyud tay tublagon kay dili na ang mindset sa tao karon ang kaniadtong mindset sa tao kanya-kanya man tagkaluwasan mga igsuon ni Kristo nakadakong sipyat alang mindset kana ingana nga panglantaw usbo nato nang ingana nga panglantaw Ezekiel 33:7 ngadto sa 11 basahan ninyo no naa diha dili kanya-kanya kay kita mo'y tulubagon nato kung ang usa ka makasasala malaglag tungod kay way nagsangyaw. No? Basaha ang Ezekiel 33 city ngadto sa 11. Tulubagon na to na. Naa diha tulubagon na to isip mga Bible pusulit. Isip mga nangalagad sa simbahan nga watay nahimo sumas ingon ni Brad Barrel tulubagon na to. Number 1 nga tulubagon unsay sikatron nga tulubagon. Daghan unta mapriso no sa blood control project. Inaot na no manubag gid na sila ana. No kay dili lang na sa kalibutanon sila manubag, ang labaw tanan manubag gid na sila ngadto sa gingharian sa Dios sa ato ang Dios. Panapos sa pagpuhunan sa unsa nga importante pinaagi sa pagpunting sa walay katapusan nga bili labaw sa temporaryo nga bahandi mahimo natong buhaton nga matinud-anon ang pagkatinugyanan sa yutan-ong mga katinguhaan pinaagi sa paggamit sa gihatag sa Dios kanato alang sa iyang kahimayaan. Dalaygon ug himayaon ang Ginoo. Pakpakan natong Ginoo diha.